ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ತಾಹೆ. ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಹೆಸರು ಆಗ್ರಿಮೋ ರೈತಾಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೂಲ್ಸು. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಿಸಾನ್ ಶಕ್ತಿ ಬಿಗ್ ಡ್ಯಾಡಿಯನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಕೇಳೋಣ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಮಷಿನ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕುಮಾರವೇಲ್ ಅಂತ, ನಮ್ಮೂರು ತಿರುಪತ್ತೂರು ಅಂತ, ಓಕೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು. ಓಕೆ. ಈ ಬಿಗ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಬಂದು ನಾವು ವಿಡಿಯೋಗೆ ನೋಡಿದೆ, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬರು ತಗೊಂಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ, ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಹುಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ, ಇದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರಿ ನಾವು ವಿಡಿಯೋದಾಗ ನೋಡಿದೆ, ನೋಡುವಾಗ ಎಲ್ಲನೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತು. ಸರಿ ನಮ್ದು ಒಂದು 10-15 ಹಸುಗಳೈತೆ. ಸರಿ ಇದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ ಹಂಗಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಬಂದು ನೋಡಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಫೋನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಸಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಈ ಥರ ಐತೆ ಸರ್, ಈ ಥರ ಡೆಮೋ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ರ. ತೋರಿಸೋವಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಯಿತು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದೆ. ಸರಿ ಹಂಗೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನೀವು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಸರ್. ನಿಮ್ಮದು ತಮಿಳ್ನಾಡು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ತಮಿಳಲ್ಲಿ. இந்த மிஷின் வந்து கிசான் சக்தி பிக் டாடி பிக் டாடி மிஷின்னு வாங்கியிருக்கோம். இது வந்து நம்ம மாட்டுக்கு இது தட்டு கட் பண்ணுறதுக்கு, சோளத்தட்டு, இது தட்டெல்லாம் கட் பண்ணுறதுக்கு நல்லா வசதியாக இருக்கும். பட் இது வந்து நம்ம பொடியாகவும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம், பீஸாகவும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். 2 டைப்பில் இருக்குது. நீங்கள் எவ்வளோ நாளைக்கு ஓட்டி இது பண்ணிக்கலாம். ஒரு நாளைக்கு 1 hour இல்லை 2 hours கூட ஓட்டலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளமே வராது. பில்லு வந்து நம்ம எவ்வளோ இதாக கட் பண்ணாங்களோ கட் பண்ணி வேலை கம்மி. நம்மளுக்கு தட்டை எடுத்து போட்டோங்கன்னா அது பாட்டு கட் பண்ணிட்டு வந்துகிட்டே இருக்கிறோம். நம்ம எடுத்து அப்படியே மாட்டுக்கு அது போட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம், எந்த ப்ராப்ளம் வராது. நமக்கு எவ்வளோ சைஸ் வேணுமோ அந்த சைஸ் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது வந்து நல்லா இருக்குது மிஷினு. இந்த கடை வாங்கி கொடுத்தவங்களும் நல்லா ஆர்டர் பண்ணி வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க. மிஷினும் நல்லா இருக்குது, எந்த ப்ராப்ளம் இல்லை, எல்லாருமே வாங்கலாம், பரவாயில்ல இது. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ನಿಮಗೂ ಇದೇ ಥರ ಮಷಿನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಆ ನಂಬರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.